Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Lestari Dewi dari kelas PAIA semester 5 ingin membacakan Nukhulahsoh. Yang pertama tentang dari kehidupan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Muhammad wa huwa Rasulullahi ilan nasi ajma'in. Ja'a bidinil Islam wa huwa Rabiun wa Qurasiyun Adnan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah utusan Allah kepada sekalian manusia membawa agama Islam. Beliau berbangsa Arab dan suku Quraisy dan beliau keturunan Bani Adnan. Dan yang kedua tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya ayah beliau. Abu Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ummu wa Aminatu bintu Wahbin yaltaqi'na subuhuma fi jadil khamis mata abuhu wa huwa fi batni ummi. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu beliau Aminah binti Wahab. Nasab keduanya bertemu di datuk yang kelima. Ayah beliau meninggal ketika beliau berada dalam kandungan. Yang ketiga tentang kelahiran Nabi dan penyusuan Nabi. Wali ada bimakkata aman fil wa ardu'atku Suwaibatul Aslamiyah thumma Halimatu Sa'diyah. Nabi dilahirkan di Makkah pada tahun gajah dan disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah, kemudian oleh Halimatu Sa'diyah. Yang keempat tentang wafatnya ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengasuh beliau. Tufuwiyat ummuhu wa umruhu situn sanawatin wa dufinat bil abwa'i fahadanat ummuhu Aiman khadimatun abi. Ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika beliau berumur 6 tahun dan dikebumikan di Abwa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman, pelayan ayah beliau. Yang kelima tentang pendidikan Nabi dan wafatnya ayah beliau. Rabbahu ba'da ummuhu jadduhu Abdul Muttalib tufuwija jadduhu amruhu samaniya sanawatin fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik beliau sesudah ibunya wafat. Dan Abdul Muttalib wafat ketika beliau berumur 8 tahun. Kemudian paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengasuhnya. Yang keenam tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Bahkan Nabi Sohirihi yar'al ghanami li ahli Makkah wa safara ila Syami ma'a ammihi wa huwa ibnu tis'in awibnu salasya asra wa rahur rahibu bahiro wa arafa fi alamatin nubuwah. Ketika kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing orang-orang Makkah. Beliau berlayar ke Syam bersama pamannya pada umur 9 atau 13 tahun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh tentang perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke Syam. Wasafaro ila Syami marrotan saniyatan wa umruhu khamsun wa ishruna sanatan fi tijarati li sayyidatin Khadijah wa hiya sayyidatu datu winan wa syarafi wa kana ma'ahu gulamuha Maisarah. Nabi pergi ke Syam yang kedua kalinya berumur 25 tahun dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan yang memiliki kekayaan dan kemuliaan akhlak. Ikut bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pelayan yang bernama Maisarah. Yang kedelapan tentang perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini tazawaja bi sayyidati Khadijah wa kana amruha arba'ina sana ba'da zawjiha Abi Lahab wala bisa ma'ahu khamsan wa ishrina sanatan. Setelah kembali selama 2 bulan dari dagang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah.
yang berumur 40 tahun setelah sebelumnya pernah menikah dengan Abi Lahab. Siti Khadijah tinggal bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahannya selama 25 tahun. Yang kesembilan tentang keputusan Nabi di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Lama balagho khamsan wa salasina sanatan jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bah wa hakamathu fi wad'il Hajaril Aswad mawdi'ah faqada risyada wa hakama muwaffaqa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun, kaum Quraisy memperbaiki Ka'bah dan mereka menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Lalu Nabi melakukan hal tersebut dengan bijaksana sehingga tidak terjadi perselisihan di antara suku atau kabilah-kabilah. Yang ke-10, perjalanan hidup beliau. Urifa fi nash'atihi bil akhlaqil fadilah wa kana qaumuhu yuhibbunahu wa asamahu Allahu min amalil jahiliyah. Dalam masa hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan akhlak yang mulia. Kaum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai dan menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menjaga beliau dari perbuatan kaum jahiliyah. Yang ke-11 tentang kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Hina maqaruba minal arba'ina ahabbal uzlata wa kana yata'abbadu fil ghori Hira'i ala dini Ibrahim. Ketika hampir umur beliau 40 Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mulailah Nabi Shallallahu menyukai mengasingkan diri dengan melakukan ibadah di Gua Hiro menurut tuntunan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ke-12 tentang permulaan turunnya wahyu. Ba'athahullahu ilan nas ala ra'sil arba'in wa qad budi al wahyu birru basolihah. Allah utus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia ketika berumur 40 tahun. Wahyunya mulai dengan mimpi yang baik. Ke-12 tentang permulaan turunnya wahyu. Ba'athahullahu ilan nasi ala ra'sil arba'in wa qad budi al wahyu birru yasolihah. Allah utus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia ketika berumur 40 tahun. Wahyunya mulai dengan mimpi yang baik. Yang ke-13 tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kanal Arabu qabla bi'syatihi mutanabidina mukhtalifina yadrib ba'duhum riqaba ba'd wa kana akfaruhum musyrikina yaftuluna awladahum wa banatihim. Sebelum diturunkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Arab selalu bertengkar, golongan tertentu memerangi golongan yang lain. Umumnya mereka membunuh anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Yang ke-14, dakwah sembunyi-sembunyi. Bada'ad da'wata sirron fada'a qarabanuhu wallahu ilan nauhid ila warrofi biddu'afa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajak secara sembunyi-sembunyi, terlebih dahulu dengan mengajak kerabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tauhid, persatuan, dan berkasih sayang terhadap manusia sesama. Ke-15 tentang orang yang pertama beriman. Awalaman amana bihi Sayyidatu Khadijah wa Abu Bakr Siddiq wa Ali ibn Abi Thalib. Thumma da'a Abu Bakrin ashabahu ka'athman ibn Affan wa Zubair ibn al-Awwam famanu. Orang yang pertama beriman adalah Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar mengajak sahabatnya seperti Utsman bin Affan dan Zubair bin Awwam. Kemudian mereka beriman kepada kenabian beliau. Ke-16 tentang ajakan secara terang-terangan. Ba'da salasi sanawatin amiro bil jahri
fajama'a qaumahu wa anzarahum adzabal akhirah. Sesudah selama 3 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dengan sembunyi-sembunyi. Beliau kemudian diperintahkan untuk terang-terangan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan kaumnya yang mengabari mereka tentang azab akhirat. Ke-17 tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan keluarganya. Lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin jama'a ahlahu wa aqaribihi wa ballaghahum risalata rabbi faraddu alaihi ammuhu Abu Lahabin radda fabiha. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan kerabat dan keluarganya untuk menyampaikan wahyu dari Allah, dan dijawab ajakan tadi dengan jawaban yang buruk oleh Abu Lahab.